Tanawa sa comment section, idol, balik-balik ka pagtanaw kay naadya i-post na nako og siyempre idol pag share jud no og i-share jud ni idol kinitong video para daghan tang matabangan ani kung kini mulusot no o di man ta maniguro idol. So congratulations dai no nakahatag na po ko kapital sa ako mga followers sa ako mga viewers nako sa gahapon sa 89 89 ang last two digit og 29 last two digit idol no. Igojod ang ato ang 4 digit last two number 89 perting plus tadaha jud. So napay padigunda karon pwede na mo makapamimbro og abang-abangi jud ninyo magpadala, pwede mo magpadala na magpa-reserve na mo daan karong May 12 kay ngato ang VIP special VIP big time transaction panggabi na siya idol. Onya mag-sponsor po ka para sigurado jud nga magmupaldo ka og mag-subscribe po ka sa akong Facebook idol. Idol, humana yun ning idol I-share yun ninyo idol, tanawas comment section idol. Kay mo segunda ta karon karong adlaw Sabado, sobre conference, apel karon sa sobre conference natong kontak cellphone number idol. Good luck idol.